50 Shades of Grey, šta reći za ovaj film a ne zaplakati? Pre filma sam čak i pročitao nekih 20 strana same knjige i to je bilo dovoljno da shvatim o čemu se radi. Pre svega ovaj film se smatra i možda jednim od najgorih novih filmova, ali baš kao mnogi drugi filmovi uspio je da zaradi dosta i uspio je nekim delom da utiče na ljude da gledaju na ljubav na neki drugačiji način. A kako su to uspjeli? Pa jednostavno, premijera im bude na taj famozni dan zaljubljenih i bilo koji film da stavite na taj dan, bit će gledan. I to možete provjeriti ako pogledate listu filmova koji su puštani na taj dan. Svi su zaradili, a filmovi su relativno nezanimljivi. Pronašao sam neke mračnije teorije i značenje filma 50 Shades of Grey. Da li ove teorije imaju smisla? Probat ćemo da saznamo. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison. Pre svega da upoznamo one koji nisu upoznati s ovim, pa da kažemo delom. 50 Shades of Grey ili ti 50 nijansi sive je adaptacija istoimene knjige, a postoji 3 dela. Ova trilogija je prodata u više od 100 miliona primjeraka i prema mnogima koristi se kao čista manipulacija ljudi. Baš kao što to filmovi već rade mnogo godina, diktirajući naš način života. Međutim, više o tome možete pronaći u nekim mojim drugim klipovima. Sve u svemu, radnja filma se vrti oko Anastasije Steele. Ona je student i dalje ne zna šta će sa životom, zbunjena je i to je svrstava kao laku metu drugih izopačenih predatora. Ona dolazi da intervjuiše misterioznog milijardera pod imenom Christian Grey. Sve u svemu on je na kraju uhodi, ona želi vezu dok on želi neku vrstu romanse u kojoj je uključen sadizam i mazohizam, gdje ona želi da mu bude potčinjena kao neka vrsta sluge i čak mora da potpiše ugovor, zamislite to. Ukratko, šta je sadizam i mazohizam? Čak je i Fox News objavio da 50 Shades of Grey promoviše seksualno nasilje kao i nasilje u porodici, kako bi se na taj način i uništilo samo značenje porodice. I sama glumica je izjavila da ne bi voljela da njena porodica uopšte odgleda film. U Pensilvaniji su učenici osnovne škole dobili slagalicu na temu 50 nijansi sive, gdje su povezivali riječi kao što su makazice, bičevanje, vezivanje. Da se ne bi ponavljao, u jednom od prethodnih klipova sam na šaljiv način objasnio kako to filmovi utiču na način života kod ljudi, tako da ću na kraju klipa okačiti taj video pa ga pogledajte. A sada neki su provalili da u ovom filmu Christian vrbuje Anastasiju baš kao što to rade neki kultovi. Jer ukoliko ste pročitali knjige nekih eksperata koji znaju kako kultovi vrbuju ljude, vidjet ćete da je na neki način to ekranizovano u filmu. Ovo je jedna veoma zanimljiva teorija. Christian je prikazan kao lider kulta, a ovako su objasnili eksperti kako je to išlo u filmu i u knjizi. U prvom koraku regrutovanja neke osobe, on mora zadobiti njenu pažnju gdje je mora zaintrigirati. Znači njegov cilj na početku je da mu ona počne verovati i da ga prihvati. Christian je to sve započeo sitnim koracima, kao na primjer kada joj je dao olovku i poslovnu karticu. To je sve prihvatila bez pogovora. Međutim, prvi njegov uspešan korak je taj kada su otišli na kafu. To je prvi put da se susreću, a da ne pričaju o poslu, već o stvarima iz ličnog života. Shvatate? Ne može neki lider kulta odmah reći, aj ulazi u kult kako bi jurili mačke u noći veštica. Već to mora polako da ide. U narednom koraku, pošto je uspeo da sazna nešto o njenom privatnom životu, na red je davanje poklona. Ništa pretarano, ali dovoljno da zna da neko misli i brine o njoj. Tada od Christiana dobija knjigu kao poklon i to od njenog omiljenog autora. I ono što je naglašeno, rekla je, ovo mora da je koštalo pravo bogatstvo. I kako se radnja odvija dalje, on kupuje njenu ljubav. Počinje da joj kupuje odeću, računare, pa čak i aute. Na taj način zbunjena devojka kao što je ona, ne znajući prave ljubavi, misli da živi baš kao u bajci. Jer na ovaj način ona upoznaje samo jednu stranu Christiana, koja deluje kao savršena. Ali samo na prvi pogled. U narednom koraku, pošto je već narodski rečeno navukao, vreme je da je natera da on u stvari želi tu nagradu koju on nudi. Kultovi nude razne stvari. Što se tiče ovdje, Anastasija želi Christiana. Kako vas nije sramota, na šta ste pomislili? U nekoliko scena on joj prilazi kao da želi da je poljubi, na šta je ona očigledno spremna. Međutim, on neće, namjerno joj to radi kako bi postala što obsesivnija prema njemu. U jednoj sceni kada je bila pijana, on dolazi kako bi je kao spasio. Na taj način ona veruje da se uvijek može osloniti na njega. E sada kada joj je navukao, ostali koraci i nisu toliko teški. Barem ne za njega. Nakon što ju je dobro navukao, došla je na red ova scena.
I ono što je čudno, posle toga joj je rekao da je neće dirati sve dok ne dobije njenu pismenu dozvolu. I naravno, ona onako začuđeno kaže. Međutim, on to ignoriše kako je ne bi odmah uplašio. Sljedeća scena je u liftu da je konačno ljubi. Na taj način joj je dao nagradu za dobro ponašanje jer ga nije ništa ispitivalo oko te pismene dozvole. U tom trenutku on deluje kao da više nije mogao izdržati, već ju je morao poljubiti. Međutim, na početku je rekao da on sve kontroliše oko svog života, pa čak i svoje impulse. Tako da je ovo sve proračunato. Međutim, pre konačnog ulaska u kult, to jest u ovom slučaju konačno potpisivanje ugovora, Kristijan je vozi helikopterom, jer to radi svaki prosječni zaljubljeni par, vodi je u ogromne stanove, dovozi je lični šofer, tada i on pokazuje sve beneficije koje će dobiti. Tek kada joj je to sve pokazao, izvadio je taj čudni ugovor, koji je potpisala, a da nije ni gledala, i jedino pitanje joj je bilo: Međutim, on to i dalje odbija, jer obično seksualno iskustvo nije njegov cilj, već tada joj pokazuje tu njegovu famoznu sobu sa raznim čudnim stvarčicama. Ona je tada ozbiljno uplašena. Tada kultovi postaju pomalo i agresivni. Ako osoba ne želi to što joj nude, oni tada počinju sa pretnjama da neće dobiti te beneficije. Anastasija je pitala šta ako odbije to raditi. On ju je odmah potpuno zatvorio baš kao kultovi, govoreći da jedino to želi. To je značilo ukoliko mu se ne bude klanjala i ukoliko ne bude radila razne druge stvari, nema helikoptera, nema skupe odeće, verovatno ste već shvatili. U jednoj sceni je i rekao da on ne želi nju da zadovolji, već ona njega. Sada šta kultovi rade kada osoba ne želi da učestvuje u tome? Lepo im reprogramiraju mozak da ta osoba krene patiti zato što je uopšte odbila tu ponudu. U filmu, Kristijan joj govori kako nijednu devojku nije vozio helikopterom, pa je pričao o tome kako je slomljen iznutra, bla bla bla, i od Anastasiji bude krivo što je to odbila. Svako veče pomišljajući, čak i ako to ne želi da radi, možda ipak treba da mu veruje. U narednom koraku kultovi pokazuju svoja pravila, baš kao što je to Kristijan istakao. Ukoliko ga bude slušala, dobijaće nagradu, a ukoliko ne bude, kaznit će je. I posljednji korak. Pošto ste kroz film naučili kako kultovi peru mozak ljudima i kako ih uspevaju navući, u posljednjem koraku oni će učiniti sve kako bi ta osoba zavisila samo od kulta, sakrivajući njihov identitet, odvajajući ih od porodica, prijatelja. Cilj im je da samo kult bude njihov prijatelj i porodica i cilj im je da ta osoba više ne razmišlja svojim mozgom, već samo da prima naređenja. A Kristijan je to sve uradio. Kupovao joj je odeću, automobile, čak joj je i sam uklonio njen stari auto. Iz kluba ju je odveo od prijatelja, govorio joj šta da pije i jede. Ona ništa više nije morala raditi, samo je nesvesno slušala njegove naredbe. A ukoliko ga ne bi poslušala, on bi je kaznio tako što bi prvo delovao zainteresovano za nju, međutim onda bi bez reči otišao od nje. I tada joj po ugovoru govori šta da jede, šta da obuče, kakva frizura da joj bude. I na kraju kada ode kod svoje porodice u Džordžiji, kako je popričala sa njima o tome šta se dešava, gle čuda, ko dolazi da to zaustavi? Kristijan. Ah, ta ljubav. Jezivo je to kako smo kroz film naučili kako kultovi rade i ova teorija zaista nije baš besmislena. Upravo zbog ovakvih filmova jedan momak i jedna devojka imaju previše očekivanja, te odbijaju prave ljude oko sebe upravo zbog ovih lažnih nametutih ljubavnih priča koje filmovi nameću. Zapravo, momak i devojka se mogu zaljubiti bez helikoptera i koje kakvih ugovora. Hvala svima što ste odgledali video. Ukoliko vam se sviđa moj rad, zamolio bih vas da ostavite like i subscribe, jer to mi daje motivaciju za dalje rad. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!